बसी बसी बोरिंग है जाऊँ गोटे गल्लु आम आरंभ करमी तो मु भाभी आज ब्लॉग स्टार्ट करिया तेणु एबे स्टार्ट होगा ब्लॉग तो चलतु आरंभ करवा बर्तमान मो पाखर देखि पड़े से कौन शुईलाणी ये पिलाटी स्क्रिप्ट लिखुला कॉमेडी वीडियो करिया बोली से शुई पड़ी ए जड़ेक्स ए बे उठुनु चल गाधेबु चल मु किछि कोन गाधेबु चल तो स्क्रिप्ट लिखते शुई पड़छु ना मु भाबुछु तू बने 5 दिन हेलानी भाबुछु गाधोनु 5 दिन हेलानी से शुईकी रहूछु 5 दिन रे गाधोने आउ 5 दिन देह जो गंध होउची रात शुईला बेलू मु शुई पारनी पाखर मु पा काली गाधेई दिनी काली केतले गाधेलु गरम पानी करी गाधोतला के हाँ हाँ 5 दिन हेलानी आज्ञा ये गाधो नाही एडी लेखुतला स्क्रिप्ट शुई पड़तला सांगे सांगे सब कथा आज्ञा को जणाई दे मु गाधोने 5 दिन डर मु पा काली गाधेई दिनी केडी गाधे टोटल तो गाधे न तू 5 दिन हेलानी कोडी गाधे जाईतिलु दुकान मु गाधेई नथिली केते बेले मु तो आइला तू सैर शुईथिलु आज्ञा ये टोटल मिछ कथा कहूची 5 दिन कंटिन्यू 5 दिन हे गला तो जम्मारु ये गाधे नाही आज स्क्रिप्ट लेखुतला काली कॉमेडी वीडियो करिया बोली स्क्रिप्ट लेखुतला लेखते लेखते शुई पड़ला मु ताको सकाळ पुरु कहूची उठी चाल गाधेई बोली की टोटल जाउ नाही गाधे दे अरे मु पा काली गाधेईथिली केतले गाधेल तू जानिछु ना मोर ईसन बुलिया बोली ईसन फुलिया बोली तू गाधे मुनी 5 दिन हे गलानी मु पा काली गाधेई जिबा गाधेई मिछ हसुचु हसी कहूचु आ सत्तर मु काली गाधेईथिली मिछ कथा गुड़ा कहना देख दुकान जाइथिलु आनिया पई सर्प मु गाधेई जाई नथिली काई मु तो देखिन न टिके तो देह उदा आइतला ना से मु तो आइला तू रे मु तो दुकान आइला तू सैर शुईथिलु केतरे गाधेइलु अरे पुछेबे ना नहीं पुछेबे मु ओहो खाली कपड़ा टाक उदा करी पुछेलु कोन मोर गाधुआ है ना ना मु गाधे की ऊपर देह तो देहटा रे कोन दूची का कोन दूची आजुरो कोन भगवान नकले कोन सेंट बसतो हां सेंट तू नीचे जेमति गाधौछो मु तो इन बाहर जे गाधेइलु 7-8 दिन पर कोसी गाधेइयो डायरेक्टर 8 दिन पर बंद कर दउछु ना तोड़ को बंद कर दे मु काई बंद करी मु काई वीडियो बंद होबनी वीडियो चलीला आज तू ब्लॉग टाइप रे एटा वीडियो हो कोन करिछु देखो तो होला कोन होला मु 7 दिन ना को गाधेइली तो हम आज गाधेइमी एबे चल मु गाधेइबू तू चल गाधेइबू हां मु मोर गाधे मो स्क्रिप्ट कंप्लीट करी मु गाधेइबी स्क्रिप्ट कंप्लीट काई मिछो टाउटरी मार को चल गाधेइबू चल 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 देखो तो आज्ञा पुणी से शुईला कहूँ कौन गाधे गाधेबू न गाधे छुआ सागर खेला एटी ये गाधो नहीं ना सत तू गोटे छोट छुआ गाधो नहीं बॉय से स्क्रिप्ट अछि ल दम स्क्रिप्ट अछि ल दम हां सर खाली छुआ को खेला गाधेबार ना दर्शन ना अरे तू जा गाधा मु तो जिमे ना गाधे मु तो कहू तू गाधे सेला पर मु गाधेबी हां हां चल मु ना गाधे चल मु गाधे चल मो सागर गाधे चल कोन सागर दी जण मिसी गाधे हां चल मु चल चा कोन पानी की डरी छी ना चल देखे पानी तो डरिलु चल 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 नु देखे चल चल मु तो जाउची चल आ पानी पानी ये करे पानी काढे सब गाडे देखिया गाधे का को देखिया ये होछ चल देखिया आ मु जाउची देखे गाधेटा हां मु भी गाधे देखे देबी हो हो आ हेला के पानी की डरी छी जणा पड़ी हां चल तू मो जानी न दंभ केते जानी हां जणा पड़ी तो दंभ देखि की मो काली ये तू 7 दिन ला गाधे हां पानी भरुची जिबा मु काली गाधेई दिली एटा मिछुआ डोरा निजे गाधो नहीं देखियो किमते होच पानी देखि ठंडा अछि गाधे बनाए आ गाधे मुने मत कहि दउथलु आज गाधे आ दिन जाओ मु तो भाई मोर गाधेबी तू गाधा कि न गाधा पानी तो बहुत ठंडा अछि हाँ ठंडा खाऊ गाधौनु तू बा समस्त आज्ञा को बा जणौथलु आज्ञा देखंतु आज्ञा आज्ञा सत्तर पानी पूरा ठंडा अछि हाथ मारी होनी पारला हां फुल देइछ ना पानी हाथ मारी मारी होनी गाधा तो गाधे कोइले कोन करू तू गाधौनु आज्ञा को देखा तू जो गाधौछु आज्ञा को देखा मु गाधे तो देखे हाउ देखा तो ठंडा पानी तो गाधे तो हाउ हो मु भी गाधे शिखिछि आमे भी गाधौछु सब बेले तू मोनार जो माने व्यू नबु बुली तू जो व्यू नबु बुली मते जो कहि देलु मु गाधौ नहीं ठंडा छे गाधे ना सतर
ଗାଧା ଗାଧା ନା ଗାଧେଇନି। ଯା ଗାଧା 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 ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖା ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖା ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ଗାଧା ଗାଧେଇକି ଦେଖେଇବି। ହଁ ଓ, ଗାଧା ଗାଧା ରହ। ହଁ ଓ, ଓ, ଏଇ ପାଣି। ପଳେଇବୁ କାହିଁକି? ତୁ ଗାଧା ମୁଁ ମୋର ଗାଧେଇକି ଦେଖେଇବି ରେ। ହଁ ଦେଖା ଗାଧେଇବି ତ? ଏତେ ଆକ୍ସନ କଲେ ତୁ ଗାଧା ଏ, ସତରେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଖା ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଗାଧା ଖାଇବି ତ? ହଁ ଏଁ? ହଁ ଏଇଟା ବୋଲି। ଡାଳ ଏଇ। ଏଇ ଗାଧା 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 କିଏ ଗାଧଉଛି କିଏ ଗାଧଉନି ଲୋକମାନେ କହିବେ ସତରେ ଗାଧେଇବି। ମୁଁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଗାଧେଇବି ଦେଖ ଏଇ ଯେ ପାଣି ବାଲା। ହଁ ତୋ ଦେହ ଉପରେ ଢାଳେ ଏ ଭାଇ। ତୁ ଏଇଆ କରୁଛୁ ନା କାହା ଦେହ ଗନ୍ଧଉଛି ଜାଣିପାରିଲୁ କାହା ଦେହ ଗନ୍ଧଉଛି ଦେଖ ପାଣି ଏତେ ଇଏ ନଷ୍ଟ କରନା ଢାଳିବି ତ? ପାଣି ବନ୍ଦ କରେ ନା ଢାଳିବି ତ? ହଁ ଢାଳେ ସତର? ଢାଳେ 1 2 3 ତୁ ଗାଧେଇବୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧଉଛି ତୁ ଦେଖା ତୁ ନ ଗାଧେଇକି ତୁ ତଳ ଧୋଇଲୁଣି କାହିଁକି? ସେ ମାର୍ବଲ ଟାକୁ ଧୋଉଛୁ କାହିଁକି? ସଫା କଲେ ସିନା ଗାଧେଇବି ହୋ ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଦଉଥିଲା ଯା। କଣଟା ତୁ ଗାଧା, ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସିରିୟସଲି କହୁଛୁ ତତେ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧାଏ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଗାଧଉଛି କିଏ ଗାଧଉନି। ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି। କହିଲା ମୁଁ ଗାଧଉଛି ରାତି 4ଟାରୁ। ଯିଏ ଦିନ 11ଟା ଯାଏ ଶୋଉଛି ସେ ରାତି 4ଟାରେ କୁଆଡେ ଉଠିକି ଗାଧଉଛି। ଗାଧେଇକି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରେ ଓହୋ 11ଟାରେ ଉଠିକି ବୋଲିଂ ଗାର୍ଡ କରୁଛୁ। ଶୁଣେ ମୁଁ କହୁଛି କହ। ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠେ ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଗାଧେଇବି ହଉ ହେଲା ହଉ ଗାଧେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବି ହଉ ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଏ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଏ ଆସିକି ମୁଁ 6:30 ବେଳେ ଶୁଏ ଯୋଉଦିନ କାମ ଥିବ ମୋ ସୁଟିଂ ଥିବ ମୁଁ ମୋର ବାହାରିକି ପଳେଇବି ଯୋଉଦିନ ନଥିବ ଟିକେ ଗାଲେଇକିନା ଶୋଇ ପଡେ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡୁଛି 5 ଦିନ ହେଲାଣି କିଏ ଗାଧେଇନି ଆଉ। ତ ଦିନ 11ଟା ଯାଏ ଶୋଉଛୁ ମତେ କହୁଛୁ ମାନେ ଭୋର ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ ବାସ କରୁଛି ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି କିଏ କରୁଛି? ଗାଧା 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 ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କି ତୁ ଗାଧଉଛୁ। ଗାଧା ଦେଖଉଛୁ ନା ଦେଖଉଛୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ନା ନା ଦେଖା ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବା ଗାଧା। ତୁ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ଗାଧଉଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହଁ ତୁ ଗାଧା ଭାଇ ମୋ ଭାଇ କାଟିଦେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଦେ ହଉ ହଉ ତୁ ଗାଧା ମୁଁ ତାପରେ କାଟି ଦଉଛି। ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। କାଟି ଦେଇଛି ତ ହଁ କାଟି ଦେଇଛି। ତୁ ସତର ଗାଧେଇଲ ନା କଣ? ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା? ତୁ ମୋ ବଳ ଜାଣିନୁ ରେ ରାତି 4ରୁ ଗାଧାଏ ନା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଗରମ ଅଛି? ହାଁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଗରମ ଅଛି? ପୁରା ଉଷୁମ ପାଣି ଜାଣିଛୁ ନା ସେଇଆ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଦୁବାଇରୁ ଆସୁଥିବା ସାବୁନ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ କଲର ଏଟା ଗୋଟେ କଲର ଏଟା ସବୁ ମାନେ ୟା ଭିତରେ କଣ ପଶି ଜାଣିଛୁ ନା କଣ? ୟା ଭିତରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହୀରା ମାନେ ତୁ ସେଇଥିରେ ଗାଧେଇଲେ ତୁ ଚମକିବୁ। ଚମକି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଗାଧଉ ତୁ ଦେଖୁଥିବୁ ତୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ ସେ ଆଜି ଗାଧେଇ ପଇଲା ରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏଇଠି ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଦବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ତୁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଗାଧେଇଲୁ ବୋଲି। କଣ ଗାଧେଇ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଗାଧେଇଲୁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଯେମିତି ଭିଡିଓ କଲି ତୁ ଗାଧେଇଲୁ ଜମାରୁ ଯଦି ଗାଧେଇଥାନ୍ତୁ ରାତି 4 ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ରାତି 4। ହଉ ତୁ ଗାଧେଇ ସାର ମୁଁ ଗାଧେଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଗାଧେଇବି ତୁ ମତେ କହିବୁ। ହଉ ରହିଲା ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଏବେ ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ହଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଭାଇ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କାଇଁ ଏବେ ନା ମୁଁ କରିନି ମୋବାଇଲ ଧରିବିନି ନା ମୁଁ ଆଉ ଉଦା ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ ବନ୍ଦ ଆବେ ନା ଭିଡିଓ କରିନି ମୁଁ ଏଇନା ଗାମୁଛା ଖୋଲିବି ନା ମୁଁ କରିନାହିଁ ଭିଡିଓ ସତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡିଓ କରିନି ମୋବାଇଲ ରଖିଛି ଖାଲି ହାତରେ ଧରିଛି ଉଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏମିତି ଧରିଛି। ସିଆଡେ ଫୋନ୍ ଟା ରଖିଦେଇ ଆସୁନୁ।
ସିଆଡ଼େ ରଖି କୋଉଠି ନା ଉଦା ହେଇଛି ଗୋଟା ଜିମି ଏଇନେ ସବୁ ଉଦା ହବ। ସେ ସାମ୍ପୁ ପ୍ୟାକେଟଟା ଥିଲା କୁଆଡ଼େ? କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖୁନ। ମୁଁ ଅନଉଛି କଣ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ତୁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖୁନୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ନେ ଉଦା ହେଇଛି ସାବୁନ ଫେଣ ହେଇଛୁ। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କଣ ଏଇଟା ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଏ? ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କେତେବେଳେ କଲି ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ ଏତେ କହୁଛି ହାତର ମୁଁ ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବି ସେତେବେଳେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ପୁରା ମୁଁ ଗାଧୋଉଛି ନା ଦେଖିବି। କାହିଁକି? ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜିନିଷ ଏଟା ତୁ ଭିତରେ ରଖିଲେ ତୁ କାଟିଲୁ କାଟେ। ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ତୁ ସିଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଦେଖ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କରିନି ବୋଲି ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଦବୁ ନା ନାହିଁ କହିଲୁ? ମୁଁ କଣ କଲି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଛି ର ଥିଲା ଯୋଉ ବାହାରିକି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା। କାଣା ଗାଧୁଆ ସରିଲା? ମୋବାଇଲ ତତେ ଜୀବନ ଦେବ। ସାଲା ଏଠି ନା କୋଉଠି ଯିବୁ ତୁ ଗାଧେଇଲୁ ଏଇନା ପୂଜା କରିବୁ ବୋଧେ ଠାକୁର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଜେଡେକ୍ସରେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଗାଧୁଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରଖୁଛି।